बंगाली स्टेज परफॉर्मेंस गिल्ड की तरफ से कल आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक राजीव घोष ने बताया कि बंगाल स्टेज परफॉर्मेंस गिल्ड का उद्देश्य स्टेज के कलाकारों के साथ खड़े रहना है। दूसरी तरफ इस बारे में इस कार्यक्रम के आह्वायक सुब्रत देवनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से उनका संगठन स्टेज के कलाकारों को एक स्वीकृति प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সংগঠন বিএসপিজি অর্থাৎ বেঙ্গল স্টেজ পারফর্মার্স গিল্ড তাদের পক্ষ থেকে একটা শিল্পীদেরকে নিয়ে একটা সভা আয়োজন করা হয়েছে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে। এখানে বিএসপিজি শিল্পীর সাথে সবসময় থাকে, শিল্পীর পাশে থাকে, শিল্পীর যত অসুবিধা সুবিধা বিএসপিজি দেখে। তাই আজকে আসানসোলের সমস্ত শিল্পীদেরকে নিয়েই আজকে এই সম্মেলন করা হচ্ছে। আর বাকিটা আজকের যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে সেই সুব্রত, ম্যাডি সুব্রত, ও বলবে। আপনার নামটা? আমার নাম, আমি বিএসপিজির ফাউন্ডার মেম্বার, আমার নাম সোনাই রাজু, ভালো নাম রাজীব ঘোষ, বাকিটা সুব্রত। কি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে আপনাদের পক্ষে? অ্যাকচুয়ালি আসানসোল জেলায় যারা অসংরক্ষিত শিল্পী, কারণ যারা আমরা মুক্ত মঞ্চে গান বাজনা করি, মূলত অর্কেস্ট্রেশন প্রোগ্রাম, নাচের অনুষ্ঠান, বা আমাদের যারা টেকনিশিয়ান টিম অর্থাৎ সাউন্ড, লাইট, এই সমস্ত বিষয়ে যারা আছে তাদের তো কোনো এখনও পর্যন্ত সেইভাবে নিয়ম কানুন, সরকারি কোনো ভাতা, এই ধরনের কোনো কিছুই তো আমাদের পাই না। তো সেই কারণেই আমাদের এই সোচ্চার হওয়া যে তাদের জন্য কেন হবে না, কারণ আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 35-40 লক্ষ এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ আছে। সেই কারণেই আজকে টুকরো টুকরো করে 23টা জেলাকে আমরা এক করতে পেরেছি এবং আজকে সেখান থেকে আসানসোলে আসে। যাদের সম্মান দিচ্ছেন, কতজন শিল্পীকে দিচ্ছেন? আমরা অ্যাকচুয়ালি শিল্পী সম্মান বলতে আমাদের সমস্ত শিল্পীদের একটা ছাতার তলায় নিয়ে আসা, সেটাই একটা বড় সম্মান। কারণ এতদিন তো সেটাই আমরা পেতাম না, কারণ আমরা একজন যে শিল্পী সেই পরিচয়টা আমাদের কাছে ছিল না। আমাদেরকে বলতে হতো, জাহির করতে হতো যে আমি গান করি, আমি মঞ্চ সঞ্চালনা করি, আমি বাজনা বাজাই, আমি সাউন্ড চালাই। তো আজকে সেই সম্মানটা সমস্ত শিল্পীদেরকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিগত 6 বছর ধরে আমরা সেই লড়াইতেই আছি। নাম? আমার নাম সুব্রত দেবনাথ, প্রফেশনাল নেম ম্যাডি, আজকে আসানসোলের কনভেনার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।